अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मालिक, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल मालिक नेटवर्क। दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने जा रही है और इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना और इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब के ऊपर हम किस तरह से पोस्ट को एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप लोगों ने कमेंट में भी बताना है। और भी इसी तरह की आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पिक्सल लैब। ये इनका ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और आज जो हम ये इसके ऊपर एडिटिंग करेंगे, जो पोस्ट बनाएंगे वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे वगैरह पे नहीं करने, हम फ्री में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। मेरे गैलरी में ये बैकग्राउंड पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम पहले उठा लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम अपना ऐप को जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने इस ऐप को ओपन किया है, उसके बाद इन 3 डॉट के ऊपर वाले जो 3 डॉट हैं यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद वही हम बैकग्राउंड उठा लेते हैं अपना। ये मैंने बैकग्राउंड उठा लिया। मज़ीद इसको मैं जैसे करना चाहूँ, जिस साइज़ में बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, ठीक है। बढ़ा भी सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्ज़ी से करके। और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए पे क्लिक करोगे। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये जो आइकॉन बना हुआ है यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग पे क्लिक करना है। ऊपर से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे करोगे, यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, न्यू ओनली, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है न्यू जॉब है। यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है फॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ फॉन्ट लगा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो के मुताबिक और अपनी एडिटिंग के मुताबिक कर सकोगे, ठीक है। मान लें मैंने यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट किया है, ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये हो गया बढ़ा के। और इसको थोड़ा मैं कलरफुल करना चाहता हूँ, तो ये स्टॉकिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसको ऑन करोगे, ठीक है। जिस कलर के बैकग्राउंड का इसका थोड़ा करना चाहते हो ये हो सकता है, ठीक है। मज़ीद भी इसके नीचे बहुत सारे फीचर्स हैं, ये देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह से आप कर पाओगे। तो उसके बाद मज़ीद इसके जो है यहाँ पे हम मज़ीद भी इसको थोड़ा कलरफुल करना चाहते हैं कुछ अदर तरीके से, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, ये देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपनी जो है कर सकते हो। मज़ीद भी इसको इधर से उधर से करना है, ठीक है। जहाँ पे एडजस्ट, ये अपनी मर्ज़ी से, सर मैं आप लोगों को ईज़िली समझा रहा हूँ, बट एडजस्ट आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, ठीक है। टेक्स्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक हो गया। ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, आप भी अपनी मर्ज़ी से इसी तरह से बना सकते हो। इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद भी इसको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हम अपनी मक़दार के मुताबिक इसको करेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ और कलर डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये कलर इसका मैं रखना चाहता हूँ, या ये करना चाहता हूँ, या इसके बैकग्राउंड वाले भी दूसरे भी हैं, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कलर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें अगर कोई और
تصویر وغیرہ پکچر وغیرہ یا کچھ اسی طرح سے لیپ ٹاپ وغیرہ کا لگانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. یہ جو ہے نا اس کے اوپر کلک کرو گے, یہاں پہ امپورٹ پہ آؤ گے. امپورٹ پہ آنے پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. میں یہاں پہ ایک لیپ ٹاپ کا فریم لے لیتا ہوں, اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. سوری ایک منٹ, اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس میں مزید بھی کوئی چیز اور لگانی ہے تو میں یہاں پہ ایک پکچر پڑی ہے اپنی ایک اٹھا لیتا ہوں. یہاں پہ یہ میں اپنی پکچر اٹھا لیتا ہوں, اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر لگا دیتا ہوں. 1 منٹ. اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ اپنی مرضی سے آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں, یہ تھوڑا مجھے ایشوز کر رہا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہو نا, میں نے اپنی پکچر یہاں پہ سلیکٹ کر دیا پوری کی پوری. اب فریم کے اندر یہ پکچر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اپنی پکچر یا کسی کی پکچر یا اوپر سے کچھ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ بھی سکتے ہو. یہاں پہ مان لیتے ہیں کچھ اور میں اس کے بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے تو اس پہ کلک کرنا ہے. یہ جو نکر میں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا کلر وغیرہ کرنا چاہتے ہو, یہ کلر بھی ہو جائے گا. بلر کرنا چاہتے بلر ہو جائے گا. مزید اس کی کچھ بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہو, اسی طرح سے آپ کلر بھی ان کا ایڈجسٹ کر پاؤ گے. مزید کلر کو تھوڑا خوبصورت کرنا ہے یا اس کی لائٹ بڑھانی ہے, ڈم کرنی ہے, تو یہ آپ اسی طرح سے کر سکو گے. ٹھیک ہو گیا. اوپر سے ہم لکھ لیتے ہیں مزید ٹیکس کر لیتے ہیں بھائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. یہاں پہ اس کو ہم اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کریں گے. مزید میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ آپ سب سے پہلے کیا آنا ہے, اس طرح سے ٹیکسٹ کرنا ہے. اس کے بعد فونٹ میں آنا ہے, اپنی مرضی کا فونٹ ایڈجسٹ کرنا ہے. جیسے میں یہاں پہ ایک ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہ والا, اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا بڑھا بھی دیتا ہوں. اور مزید میں ادھر سے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں. بڑا کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ بھی آ سکتے ہو. یہاں پہ یہ لکھا ہوگا سیو. اس طرح سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہو ایزیلی. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اسی ایپلیکیشن کے اندر ایزیلی ایڈیٹنگ کر سکو گے. کسی بھی ایپ بڑے کی ضرورت نہیں ہے, لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے, کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے. صرف اسی ایپ کے اوپر آؤ. ٹھیک ہے, آپ اپنا بیک گراؤنڈ لے کر آؤ اور سب چیز یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے جاؤ گے. اسی طرح سے جب اسی طرح سے آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, بنا لیتے ہو. ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنا ہوتا ہے. سیو کہاں پہ کرو گے, یہاں پہ یہ جو ہے یہ والا آپشن اوپر والا, یہاں پہ کلک کرو گے. جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہو, یہاں پہ سیو امیج لکھا ہوا ہے, سیو از پروجیکٹ سیو امیج پہ کلک کرو گے. یہاں پہ شیئر پہ کلک کرو گے, یہ سیو ہو جائے گا آپ کے گیلری کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم جاتے ہیں اپنی گیلری میں. یہ گیلری میں آ چکا ہے, سیو ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ ایڈیٹنگ کر سکو گے اسی ایپ کے اوپر. کوئی بڑی ایپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ موبائل کے اوپر بیٹھ کر ایزیلی کسی بھی فیس بک کی پوسٹ ہو, انسٹاگرام کے ہو, یوٹیوب کا تھمبنیل ہو, کچھ بھی آپ یہاں پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو. کوئی بھی پکچر لگا سکتے ہو. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہم اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو اچھی لگی تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.